کہ انہوں نے لداخ ریجن میں پیس اور ہارمونی کو لے کر یہاں کے مذہبی شخصیتوں اور اسکالرس کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس کے لیے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ٹاپک دیا ہے اینشنٹ اینڈ لداخ، پریزنٹ لداخ، اور لداخ میں پیس اور ہارمونی بنائے رکھنے کے لیے یوتھ کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ آج میری عمر 60 سال ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے لداخ کی اقتصادی حالت، اکنامک حالات بہت کمزور تھی، لوگ فائنینشلی کمزور تھے، زندگی جینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس دور میں سرفیس کنیکٹیویٹی، ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی۔ لیہ سے کرگل کا سفر تجارت کے لیے ہو یا باقی اور کوئی مقصد کے لیے گھوڑوں، زمبوں اور گدھوں کے ذریعے سفر طے کیا جاتا تھا۔ اس سفر میں ہر مقام پر ایک میرنگ دوست بنائے رکھتے تھے تاکہ گھوڑوں کو، زمبوں کو گھاس بھوسا فراہم ہو۔ لہٰذا ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا اس دور کی زندگی کے لیے ایک لازمہ تھا، ضروری تھا۔ اس دور میں بھائی چارے کی بنا زندگی جینا مشکل تھا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر مسلم بدھسٹ دونوں کمیونٹی کے درمیان بہت اچھا ریلیشن تھا، دونوں کمیونٹی کے درمیان اچھے روابط اور دوستی تھیں، مل جل کر محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رہتا تھا۔ جیسے جیسے ایئر اور سرفیس کنیکٹیویٹی بڑھتی گئی، لوگوں کی اکنامک حالات اچھی ہوتی گئی، گاڑی اور ہوائی جہاز سے تجارت اور سفر کرنے لگے، دھیرے دھیرے ہر ایک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کرنے لگے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا، ایک دوسرے کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب تک ہم لداخ خطے میں مل جل کر کام نہیں کریں گے، جب تک دونوں کمیونٹی آپس میں یونائٹ ہو کر ایشوز کو سالو نہیں کریں گے، اغیار غیر لوگ لداخیوں کے علاوہ جو بھی لداخ کے لیے بری نظر سے دیکھتے ہوں، وہ ہمیں تنزلی کی طرف ڈھکیل دے گا اور ریجن میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارے مقدس کتاب قرآن میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا اللہ کنجو کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے۔ جب تک انسان خود اپنے اندر چینجنگ نہ لائے، اپنی سوچ کو نہ بدلے، اپنے طور طریقے میں تبدیلی نہ لائے، تب تک سوسائٹی کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ خطے کے اندر پیس اور کمیونل ہارمونی بنائے رکھنے کے لیے آج کے یوتھ، آج کے جوان، آج کے اسٹوڈنٹس اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ لہذا ہمارے یوتھ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے کوالٹیز، ایسی صفت ہوں جس کے سہارے سوسائٹی میں کام کر سکے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے صرف 8 کوالٹیز کو، 8 صفت کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس اور یوتھ میں ہونا چاہیے، میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے اگر تھوڑا سا وقت لے ٹاپک کے حساب سے 5 منٹ انشاءاللہ دے دیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارے نوجوانوں میں پرو ایکٹیو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سماج میں، سوسائٹی میں تبدیلی لانا ہے تو پرو ایکٹیو ہونا ہے، اور پرو ایکٹیو کے لیے ہمارے مذہب میں، اسلام میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ یبغض الشاب الفارغ۔ خدا ایسے جوانوں کو، ایسے لوگوں کو جو بیکار، جس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، سست ہے، ایسے لوگوں کو خدا کنجو کبھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے روزانہ کی مشغولیت سے، روزانہ کے کام سے تھوڑا وقت نکال کر باہر اپنے سراؤنڈنگ پر بھی، اپنے ارد گرد بھی نظر ڈالے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی کس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ در حقیقت سوسائٹی ایک کشتی کی طرح ہے۔ آج ہمارے لداخی سوسائٹی سمجھ لیجئے یہ ایک سوسائٹی ہے، ایک کشتی کی طرح ہے، اور سوسائٹی کا ہر فرد اور اس سوسائٹی میں رہنے والے ہر ایک اس پر سوار ہے۔ جب بھی کشتی میں کوئی خرابی آ جائے تو اس پر سوار ہر فرد کو خرابی کے خطرے کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہوشیاری سے ہر خطرے کو بھانپ لے، ہر خطرے کو سمجھ لے، تو سوسائٹی میں پیس اور ہارمونی کو بگاڑنے والے ہر خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس کے آج سمسکرت سوپا نے اپنی ایکٹیویٹیز سے باہر نکل کر، اپنی مشغولیت سے باہر نکل کر اس سیمینار کے ذریعے مثال پیش کیا ہے۔
नंबर 2, हमारे नौजवानों में वॉलंटियरिज्म का जज्बा पैदा होना चाहिए। जब तक वॉलंटियरिज्म ना हो तब तक हम इंसानों के हकीकी इंसान में हम शुमार नहीं हो सकते, जो एक इंसान के तौर पे इंसान दुनिया में काम करता है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद फरमाते हैं, खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। वॉलंटियरिज्म को उर्दू में रजाकाराना काम करने को कहा जाता है। रजाकाराना काम करना किसी समाज या सोसाइटी की बुनियादी जरूरतों में से है। और हम देखते हैं वेस्ट में जब तक आपके अंदर वॉलंटियरिज्म का मादा ना हो, उससे ना MA में ना MSc में एडमिशन मिलता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता। सिर्फ किताब पढ़ने से या डिग्री हासिल करने से ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं समझ आएगा कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, जमीनी हकायक क्या है। जमीनी हकायक को समझने के लिए, सोसाइटी में चेंजिंग लाने के लिए मैदान में आकर रजाकाराना और बिल्कुल खालिस नियत से मैदानियों से सोसाइटी में रजाकाराना काम करने वालों को जमीनी हकायक समझ में आ जाती है, उनका पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है और सोसाइटी में पीस और हार्मोनी बनाए रखने के लिए अहम रोल अदा कर सकता है। और नंबर 3, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युदाइन अदवा मिनल बुख्ल, तंग नजरी, क्लोज माइंडेड, तंग फिक्री से बढ़कर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हमारे यूथ को चाहिए, हमारे जवानों को, हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ओपन माइंडेड के साथ काम करें, ओपन माइंडेड के साथ वो पढ़ें लिखें और दूसरों के इश्यूज और कंसर्न्स को गौर से सुनने की कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी या मजहब से ताल्लुक रखता हो। तंग नजरी या क्लोज माइंडेड से दूरियां ही बढ़ जाती है, दूरियां हो जाती है। अगर हम तंग नजरी से लोगों को देखें और सुने तो हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाती है। हमारे सोसाइटीज के अंदर एक चीज जो सबसे हम मिस कर रहे हैं, जो चीज हमारे सोसाइटी में नहीं है, वो है लिसनिंग कैपेसिटी। जब तक हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, पीस और हार्मोनी का माहौल पैदा नहीं कर सकता है। लिहाजा हमारे जवानों में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और लिसनिंग कैपेसिटी की क्वालिटी सिफत को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि मेरा जो है जवानों के लिए जो टॉपिक दिया है तो मैं इन्हों को यह तजवीज पेश कर रहा हूं। नंबर 4, स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हमारी इस्लामी किताब मिजानुल हिकमा में जिल्द नंबर 11 पेज नंबर 5184 पर हमारे इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं कि इय्याका वल कसला वज़्ज़जरा फ़इन्नहुमा मिफ्ताहु कुल्लि शर। डलनेस, सुस्ती, बुज़दिली, डरपोक होने से परहेज करो, इसलिए कि ये दोनों बुराई की कुंजी है, यही दोनों बुराई की जड़ है। जिस लाइन से, जिस चीज से आपको डर लगता है, उस लाइन को क्रॉस करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। अगर आप डर की वजह से ना बोले, डर की वजह से स्पीच ना करें और सोसाइटी में काम करने से डरे और आराम से बैठे रहे, तो ये डर आपको कभी ग्रो होने नहीं देगा और ना ही सोसाइटी में पीस और हार्मोनी का माहौल पैदा कर सके। लिहाजा हमारे यूथ को संस्कृत सोपा की तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना चाहिए, तभी जाके सोसाइटी ग्रो करेगा और खुद भी तरक्की करेगा। नंबर 5, सोशल कनेक्टर। हमारे इमाम हजरत अली फरमाते हैं कि खालितुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बकाउ अलैकुम व इन अश्तुम हन्नु अलैकुम। हमारे इमाम फरमाते हैं कि तुम लोग मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों के दरमियान इस तरह से घुल मिल जाओ कि अगर मर जाए तो लोग तुम पर रोए, अगर जिंदा रहे तो लोग तुमसे मोहब्बत और इश्क करें। सोशल कनेक्टर का मतलब यह है कि एक दूसरे को जोड़ना। आज हमारे लद्दाख रीजन से स्टूडेंट्स को लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए जाने का मौका मिल रहा है, डिफरेंट कल्चरल सोसाइटी से मिलने, उठने बैठने का, काम करने का, बात करने का, पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है। इन अपॉर्चुनिटीज को एस ए सोशल कनेक्टर यूज करना है, इस्तेमाल करना है। अगर बौद्ध मुस्लिम के अंदर कोई मिसकंसेप्शन है या गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उससे दूर कर सकता है। आज के टाइम में हमारे जवान, हमारे यूथ
جو ہے وہ یوتھ آف ایمبیسڈر ہے. یوتھ جو ہے ایمبیسڈر آف پیس ہے, ایمبیسڈر آف ہارمونی ہے, ایمبیسڈر آف انٹرفیتھ کوآپریشن ہے. ایک دوسرے کے بیہیویئر, پرسپشن اور تھنکنگ میں چینج لا سکتے ہیں. آج آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی یا بنگلور یا حیدرآباد یا دہلی میں پڑھ کر ایکسپوجر نہیں ملتا ہے. ایکسپوجر یہ ہے کہ یونیورسٹی سے باہر آپ کتنے آرگنائزیشن سے ملے, کتنے لوگوں سے آپ کی بات ہوئی, یہ بہت اہم ہے. در حقیقت آپ جب اپنے گھر سے, اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے, اپنے ملک سے باہر جاتا ہے تو آپ اسی گھر کا, اس گاؤں کا, اس شہر کا, اس ملک کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. اس جگہ کی آپ ترجمانی کرتے ہیں, اسی جگہ کا آپ اسپوکس پرسن ہوتا ہے. آپ کے بول چال, آپ کے طور طریقے کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص کتنا سویلائز گاؤں سے, شہر سے, ملک کا رہنے والا ہے. لہٰذا آپ سوسائٹی کے لیے اس طرح کام کیجئے کہ آپ زندہ رہے تو لوگ آپ سے محبت کریں, اور اگر مر جائے تو لوگ آپ پر روئیں. نمبر 6, آپ کو ہر حالت میں پازیٹیو اور آپٹیمسٹ ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے کسی بھی چیز کو نیگیٹو نہیں لینا ہے, ہمیشہ پر امید رہنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احترسوا من الناس بسوء الظن, لوگوں سے بدگمانی مت کرو, بدگمانی سے پرہیز کرو, یعنی نیگیٹو مت سوچو. انسان کی کیریئر میں چینجنگ آتے رہتا ہے, سوسائٹی میں پرابلم ہوتا رہتا ہے. ڈائیورسٹی بہت خوبصورت چیز ہے. ڈائیورسٹیز میں ایشوز ہوں گے, کنسرنس ہوں گے, چاہے خود آپ کا کنسرنس ہو یا سوسائٹیز کا ہو. آپ کو ہر حالت میں آپٹیمسٹ رہنا ہے اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ ایشوز کو حل کرنے کی, سالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹالرنس بہت ضروری ہے. نیگیٹو سے, وائلنس پیدا کرنے سے کبھی پیس اور ہارمونی کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا. نمبر 7, نان وائلنٹ کمیونیکیشن. اس کا مطلب ہے اچھے برتاؤ, نرم لہجے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ جب ملو, جب ان کے سامنے پہنچ جاؤ تو حسن گفتار سے پیش آؤ, یعنی اچھے برتاؤ کے ساتھ, اچھے سلوک کے ساتھ, اچھے لہجے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ جاؤ, اس لیے کہ اچھے برتاؤ سے محبت بڑھ جاتی ہے. ngati tamle anpas chikchings khaspas rgyachings, لوگوں کے ساتھ تن لہجے سے نہیں, نرمی سے پیش آنا ہے. جس کے ساتھ آپ کا سامنا ہو رہا ہے, مد مقابل کا جو آپ کے سامنے ہے, اس کا عزت و احترام رکھتے ہوئے بات کرنا ہے. آج سوسائٹیز میں پیس اور ہارمونی بنانے رکھنے کے لیے نان وائلنٹ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. نمبر 8, ریڈ اینڈ ریسرچ ریلیجن. اس کا مطلب ہے آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو, جس سیکٹ سے آپ کا تعلق رکھتا ہو, اپنے مذہب کو صحیح طرح سے پڑھیں اور ریسرچ کریں, اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مذہب کی حقیقی ریئل میسج کو لوگوں تک پہنچائیں. مذہب ہمیشہ پیس کی بات کرتا ہے, ہیومینٹی کی بات کرتا ہے, بردرہڈ کی بات کرتا ہے, لو اور پیشنس کی بات کرتا ہے, کبھی وائلنٹ اور انہیومینٹی کی بات نہیں کرتا. لہذا اپنے اپنے مذہب کو اچھی طرح فالو کیجئے تاکہ سوسائٹی میں پیس اور ہارمونی بنائے رہے. اور اسی کے ساتھ میں دو تین باتیں میں آپ کو اور عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سمے ابھی 3 منٹ ہے, اس میں سنکشپ سے بولیے. اگر بعد میں کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو سمے دے دیں گے, ٹھیک ہے نا جی؟ جی 3 منٹ میں لے لیتا ہوں, 3 منٹ صرف. اور ہمارے بدھ مت کے اندر حضرت سدھارتھ گوتم بدھ وہ کہتے ہیں کہ بدھ مت کے فلسفے کے مطابق دنیا میں, آخرت میں اور قیامت میں نجات پانے کے لیے 8 درست راستوں کو انتخاب کرنا ہوگا, تبھی جا کے جو ہے وہ نروان حاصل کر سکتا ہے, نجات حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے ایک ہے سب سے پہلے ہر چیز کو اچھے ڈھنگ سے سمجھنا. ہر چیز کو, چاہے مذہب ہو, چاہے ہمارے سوشل ایشوز ہو, سوشل پرابلمز ہو, اس کو اچھے انداز سے سمجھنا, ہر چیز کو بہترین طریقے سے سمجھنا جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اس کے ذریعے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا نجات حاصل کرنے کا, نروان حاصل کرنے کا راستہ بدھ مت کے فلسفے میں یہ ہے کہ جب بھی فکر کرے تو اچھی فکر کرے,
अच्छा ख्याल करें और हर कुछ इंसान हासिल कर सकता है। दूसरों के लिए दिल को साफ रखें, किसी के लिए उसमें जो है बोगज, अनाद, हसद, ये सब चीजें, इन चीजों से पाक रखना है, तभी जाके इंसान नजात हासिल कर सकता है, निर्वाण हासिल कर सकता है। तीसरा फलसफा है दुरुस्त गुफ्तार। जब भी बात करूं किसी के साथ तो झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई को लोगों के सामने पेश करना है और सच्चाई के साथ पेश आना है। चौथा जो फलसफा है दुरुस्त अमल, अच्छा अमल करना, बुरे अमल से अपने आप को बचाना, ये जो है चौथा फलसफा है। पांचवा फलसफा यह है कि जो इंसान खाते पीते हैं वो सही तरीके से अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से कमाए हुए चीज से अपना जिंदगी गुजारे, न कि रिश्वत से, न कि करप्शन के जरिए, झूठ के जरिए। इन चीजों से खाने पीने से जो है इंसान जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। लिहाजा उसका जरिए माश जो है, जिंदगी जो है वो दुरुस्त रास्ते से हो। छठा फलसफा है जिद्दोजहद। जब भी इंसान तो वो सही सिमत की तरफ जिद्दोजहद करे, कोशिश करे, जो अच्छी चीज हो उसी में जिद्दोजहद करे, बुरी चीजों में जिद्दोजहद कोशिश ना करें। सातवां फलसफा है दुरुस्त बेदारी, और इंसान के अंदर बेदारी की जरूरत है। और जब भी आप अपने इर्द गिर्द जब आप देखते हैं, उन चीजों से हमें इबरत हासिल करते हुए इंसान को अवेयरनेस, आगाह होने की जरूरत है, दूसरों को आगाही देने की जरूरत है। और आठवां जो आखिरी है दुरुस्त तवज्जो और दुरुस्त ध्यान, जो फलसफे का आठवां शक है। और जब भी हम किसी चीज की तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे, तो सही तरह से, सही ढंग से तवज्जो दे, किसी चीज के अंदर जो है सही जो है दिमाग लगाएं, तो उसको सही चीजों की तरफ उसकी रहनुमाई हो जाती है। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने शायद 2-3 मिनट ज्यादा लिया, और इसी पर मैं तमाम करता हूं। वस्सलाम वालेकुम। जुले tene tingna ya tiwa salka yo na tene tiwa za tulen tene ina da se message na tiwa yo zirkan chiduk nyara tiwa salja si zugzat yo dale tiwa salka yo dale tiwa chigleps to oh chulu kundel chulu tunlam dang chamba dang ningje la ket ki lamstun chijik talajat kadin che शेख साहब अभी एक क्वेश्चन है जो चीज़ तो करे चलो तुलमदंग बारे में ब्राउज़र करेंगे तो क्या लगता है तो हम कफेले जो रिलीजियस हार्मनी और कंपैशन लव उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो एक क्वेश्चन। और मैंने अभी आपके सामने कहा कि हमारे मजहब के अंदर अगर हम अच्छी तरह से अपने मजहब का मुताला करें, अपने छोस का मुताला करें, ngati छोस या ठीक बात संगाता हलता ना चिकना चिक जोम से दुखचासी, चिकना चिक डेले दुखचासी, चिकना चिक या मोहब्बत चोचासी, सेम्सलियामो ने हमको दुखचासी फिया इस्लाम इन, बुद्धिज्म इन, चाहे हिंदू मजहब इन, हर मजहब या ngатang चिक दिल ने हमको दुखचा, चिकना चिक फिया स्टेंस्क्योर चोचा, चिकना चिका नोरो लंपोस्तांचा, गला लमिया छेन्योरना दोन sak स्टेंस्क्योर ग्याला लंपे का खोचासी, दिची सुन गंगमा ngатang ngati छोसी नाजिन, ngati छोसी गोपानिस मोलेन्यो देखा ngатang दुल वोशाजिन, देश कोडलंगा जंती खदमा ला जूस दारे ngатang बिल्कुल सेम्स लियामो न यंबो ngati मशगूलियत sak ngates फंग से दिरिंग ngатanga दिका ngati संस्कृत छोपा खुं गंगमा खुंती मशगूलियत sak फंग से ngатang गंगमा जोम चुकचा सिफिया, ngатang गंगमा चिकना चिक ठुन चुकचा सिफिया, ngati खते नोरो छाय पे में ना खते हम भलाई छाय पे में ना ngатang gangma platform chichi ka kyong se tuk chus ngatang suna so rai tang chus tang mana du ngatang cho mana legina gyala lash ki son sendiri ngatang suna sui sem kanon ngates chi samba tang na de samban gangma chikna chi dun la yon se
ngatang tugen du pana ngati anu geb mana chachasmen ga chi kharabi yo ngata communication gebi stroli ka ngata chin ngata thug me thug chas base dare ngata tarqi sondri ngata thug ladak se anu tam chak tourism lepa dunia anu min gangma mashghul son tourism ya mashghul son rang ngendung na tupamet rang atama nespera tang chachamet chana rang mashghulit yana bin se rang atama inna rang ngendung inna rang yulpa inna dare ngata ladak zerbana ladak nang zando shitok shin ngata chik na chik mohabbat nambo galubs na ambo ngata thune duk se mene ngata na zacha chachamen na ngata tarqi chachamen ngata chik na chik irkang mithencha chik na chik ngater gyaba thene khomi koshish mi wacha balki ngates chik na chik dun la kher bayet pir thene skore ngate dun la kherna ngatanga dering ladakh pa kargil pa phanchin kargil ladakh pa phanchin le pa phanchin chana ngatang ladakh se khan kun gangma chahe kargil la in chahe le in chahe musulman in chahe bod in ngatang gangma chik dil so suduna niyang ghair kun la ngatanga dia nu ngati yul shikpayet pi ngati culture shikpayet pi dun sagi ngatang nobat man alchamen dare ngari study in ngari research in dare ngati kargil basang le nanga ngate tana le nanga buddhism culture kule khatam chetar blaso jawanu nianu chhoz zarcha shikman amalus chahe kargil line le dugama di pene fulo chachas po iqtisad tianu ngatang age chachas po ngatang ngati kangme ka lang se khancho sesnan ladiang ngati chenmo chiz mol dadiang ngatang dare pene yong se ngatang dare bahari ka ngatang depend duk se ngatang taraqi chachamen ngatang ngati kangme kalang span na ngati sakhat pe kana chithong shi ngates mehnat base ngatang bahar na cha ma na ngati da elaqe sources kuni kana ngates faida le ngatang lang se kangme kalang span yan na ni ngatang buchai ni ngatang mehnat bakhani ni ngatang chigna chi pertens kor bakhani diring ngatang bahari ka depend tourism ka depend tourism ban chana ngates chi chochen hawai jahaz ban chana chi chochen dare ngatang don sage ka sambata se le in kargil la in ngatang jawan thu bil khusus yantang jawan thu gama platform chika jam so se ngati smiya yot khan khon ber sak phi se bilkul pakiza sming na bo bilkul sems khliakhmon ngam bo ngatang chikna bo duk se mohabbat cho se dukna ten skor chona ngatang kamyab ng chachen na ngatang yang kuni culture hamla ngati ka chamen ngati ladakhi culture ngati lakuglushen ngati chikna chigi mohabbati ngatang ganda sagan lushen ngati laga lushen do met na ngatang phipani bahar na yong khan kuni khas se ngatang ngati cheez gangma rjete chachazi dola ngari juain tamam naujawan gangma yatang bahar la sil khan kun gangma rang sil chaw sil mehnat cho se diring yatang doctor dalna engineer danang ngatang ladak se yot khan mima sun gangma panchain ya deana yante waqt phi se baqi bahar la so se tacha yante thukcha organization sakna bo ngati kargule halal lalta le halal lalta se chichi problem do culture problem chiru economic problem chiru dun gama ta se dun la yantang jawan dun la biu se yantas hal ba se mene ngatang gel la mana chamen ngatang suir pe ba se europe pe ba se amriki pe ba se ya social media ka yong khan nae fashion sang ngatang pe ba se gan la chamen ngatang ngati culture pu khure ngatang ngati chosi chigna chigi mohabbat bhaichara ngate jakse ngatang dul gosazin jana nga umir jawan sagikan jo shukriya jule tene Sheikh Abdullah Saim tene nyarangi kasal ma yaspanang akbar tu tene ngatai tene potte spera yon tene mirgani tene khana ene spera sera sang tene sa lakba bingat zergani denbarang tene yarang umur nang stu man me tene ladak sinanga kazuk shiot dang dring tene yongja kazuk shiong duk ya dang dring tene jawan munis chi chokashe duk tes kolla kasal mar jumla chik sayang mai na jujuya dare ngatanga ngati tamle dugle tharmone tamle singer pe bana wame shamcha singer pe bana wame shamcha diring ngatang yurabir pe base ngatang garang hebamam diring ngatang amrikir pe base yang ngati bahar pe ngatang ngati culture nangzin duk se ngates mehnat cho se ngates tharmon ne bo bil khusus jawan gangma ngati naujawan youth students doctor gangma ngati chamtik tharma yot na tharmon na thukses nan laga tuga zindagi cho apin ngati ga chuk haisiyat chut pin
دون گنگما چھرمون نکنا لینے چھرمون لا عزت تان سے اتامون لا عزت تان سے یا رنگش نیندونga عزت تان سے دوز ngati ahbab سگا عزت تان ننگا تان عزت چاچے دیری ngate چھرمون مانا چھرمار چوسے میشل خان چوسے پنگ ننگا تان دکچاس میں ngati لاس ngate کھوئے تجربان کھوئے دیاتک زندگی باز لداخ سیانو لور ٹکچور گیاچور ایک ngata دیا زندگی با خانوز گتو گا زندگی با سیونس پین فیپا نا پا گتو گا دوکس پین چی باس زندگی چوت پین سنال لنگا چی ننگا ngari nanga lebat pin ya tingmoz gana spurbu channa ngachi ngiri yoncha dere shun se dukcha sto puma tayar bas nanga yon se ya kharchi doncha skyocha da tsogla chigna chig safari zom se du duga ma ngatanga chandian penel है गाड़ी है बांग्ला जोर बना ngatang ta हमें किसी की जरूरत नहीं है yang स्ट्रीट छुनी का ngatang दुख समेत ngari la mi ka dulen yot zernarik ये सोच बिल्कुल गलत का सूचिक दुल्ला छाना संग तरक्की छाना संग ख्वा जब तक अतामा मिथों ख्वा रंगे फोनो स्ट्रिंगमो मिथों ख्वा युली छरमा सुनसे माथों ना खोज तरक्की चोसे में खोज खुरीफिया बर्बादी न्योसिन दो ngатang छरमानी एहतराम चोसो कोई तजुर्बा ना लेंचा ngатस या छोस्पानी ngатस चिकना चिक एहतराम चोचा ngатang चिकना चिक टेंस क्योर बासे चिकना चिका लम गला लम पोस्ताने मैंने नंगाती बुद्धिस्ट मजहबी हमें ngatang sokpocho zere na islami mazhabi amet ngatang thune mohabbat na embo dukchas po sak bache ngatang chachain du nga umid yet nantang sak kana dika inshallah entez amal bok jawan ne daji juskan sola teni nyarang es mar demo molajat teni inanga comment inanga teni dikhan nuni sang teni nyarang molchas pola thatpo dang teni gamo churuk उसके बाद ने यार यांग लंचिक ने तुझे छे जुले kasangi tarab na dia anu yantang bil khusus during the ngati samskrit chokpas du organize jose sak platform chika thuk chuk chaspo yantanga mana mubarak yantanga yanti samsli akhmo chaspe du subudin yantang yanti mashguliyat na being time tang se sak platform chika jam chaspo دونا بالخصوص جوانوں لمنگا استہدل شکر گزار انچا ہے کرناٹکا یا بنگلور لید ہر جگہ یتکان گالتی یتکان ٹھو گنگما ngari juain gangma dutox platform sagano shamil son se juk se gala samban sak dun la kyong se ngatang आगे छाट पे कोशिश सोचा ये तरफ से yang ferachik ngati samskrit chokpa gangma shukriya bile tuji irting chena baje chik pula ko sing sagle ya gasa chugun jinele yale jule tenira ma song zamo ina mana ngatai ina la cpia de ngatai la das bogazo de ne chonskop borsan de skola de ma kalop zamo da sa komo kan najin de ngira ma basana ma jata de mama lazas de nga chik teo da sa zuk shigi ina kana salpo choba rapale da sa ngatai ina teo mana ngatai samati mo anski bo chango ngi jega yonse zose dukste zuma mana ngatai samangi mo chanol kan i zugi jate mo lazas de nga ta da sa sham chogla da sa ngatai tangami na matong ina sorcha da sa ngatai je ku sho so yang yul khachi ina Buddhisi lagna ngada sherong janzeri chigyang Buddhisi lagna mizacha zui cirkari yutira teo nge samna ngada nga Quran mana inazu ngada jalma yung Quran inang ko adu ngada yongcha na ya teo ngada tina choni yang ngada chi jano ka mangcha lama so ya mulbi so zu ni chona chos tangan di no tes kola tinang ma demba kenga jamo somma ngada Quran ni chos na tes kola chi yongcha chik mola zama tadian chosi na jinzerna dare ngata diri ngata या बुद्धिस्ट लगना जान चमेन या मोनी लगना जान चमेन या गर्भी लगना जान चमेन या जो आता यान चमेन छोसे रंग सोसे रिस्ट्रिक्शन जी मिसाल रंग सोसे छोसे दु खासकर इस्लाम यानु यारा चियो आता मिजा चस्पेस कोला इस्लाम यानु चीज खाचिक यारा बिल्कुल हराम छोसे दरा जाम यान चा थूम यान चा मसलन शराब हरामिन या खक जरेंगा ती ठक यो दे हा ठक गोंसला के नाम माने छटू चोचा या थूचा दे संगा हरामिन yang atzer peshab zer ya di cheez unzer chana dun gangma haramin baki ga cheez pe ngata de ngachi islami chos yanuk ga cheez pe anuk misal di cheez un ga chos pe haram mashad narzash de cheez pe kana ga cheez pe anuk dun des pe ngacha shak chana yani khode ibadat chwe wazna ngacha di cheez un gangma restriction basor ngata dun shitiana pak du parwashan misal chang shitiana khag shitiana peshab shitiana pakhani shitiana dun gangma zure duk chas po जास्ते
ngatanga ga chos pen dune restriction medna ngacha chos chos pen dune mana zaruri liya shorusha park dukses sem clairement ne bu gonslak sa park chose zachas pon park chose dune cham mede shukcha khag mede shukcha peshabi shul myon chukcha diza tichi sagz basen ngacha malsa khachi ka ngacha juzan chan baki yanti khama misal diringal yares biscuit pes baz yares yanga dry fruit pes baz yari nanga yung sanga zo se tung se chanasnan langa chi shankui abazare shargol ngimana legi takpo mana do sanga ngiringan nga denda di swasa skor langa mopol sapkhana nga chi shargol shankui abaz nga khona nga chen dukcha khoyong sanga fating choncha bashakta yara dunya nanga denda tangme yara no di fating podur langas khonse dika biscuit khonse yara juice khonse 2000 cha ya kho skot na ngacha mana thakpo chacha nanga skotcha yanti chose restriction met khagait misal ju seti inzerbi ya sharab setu inzerbi restriction met pa chamet yung se misal nanga izzat ne ambo doncha nanga rere anu kamera rere asnan la 60 साल पहले kamera rere anu gu dane anu su ngering lepna dia kamera sak dukcha sag dasar khan chichi ka duk se sag zacha thuncha chana do chang me du gang ma ngati dare chi son sinder bana ngatang snan la ngering chose duk panyan snan la zom se grik se chigna chigin nanga son se duk panyan dare ngatang por son sin dare ngatang zacha thuncha son se ngatang gen la che khwaish kimo son sin dare ngatang gotambuti phakpos molenduk sakpa se ngatang behtarin lampin nirwan thupchazin ngati khwahishat ka control bana dare khwahishati mi ngatang communal tangchin दुश्मनी गा इसी खुरे कम्युनल चॉय पे कोशिश बचा दे जरिए को मिसाल दे ओहदे का छाय पे कोशिश बचा पेने हासिल पे कोशिश बचा निसनला लो टुकचु दुनला सक न्यम्बो जोम से ग्रिक से दुक पायन दारी चे दुक पामेन दारी मिसाल कारगिल अंगाची कारगिल अनु सिगी मस्जिद सिगी गुरुद्वारा चिचोर मस्जिद सिकपानेस ग्रिक से दियारा खो दुनिया तिकने टोंस पे जगह गमा यो से सग ने का खुरे खेरे अनु रोज सक्से का खेर सक्सो सग दर्शन स्कोर्चो अच्छा हिंदी होटल तंगसो हिंदी होटल निसुम से सग पैसो दिरिंग बुद्धि से जो से होटल पैसे खुरी दुगना सुस दोस गरन खान चोकाने आ जंग में दो सो रुकावट में ngatang nang imi chikchigen ngati sirf sems po chakmo charo sems chakmo chana ngatang zom se grik se spera tang dugna ngatang mohabbat jukshin du baheri dushman is ngatang chikna chianuk ngatang serel chukse ngati anuk chikna chigen khon chukpana sonsin diring takdir kato ngatang chos khonsh kilian khona yanga la sa khon sakhona ngatang ladakh pa gar lep chamanuk bahar panis ngatang tabacho se tangchin ngati kaltaran tabacho chen ngati dugzo langzo zazo thonzo ngatang chikchigo nang zanto shi toksin dare fakhar chet diringa african lepsions kanin bahar country sa lep ngati ladakh zere nga en fakhar chet me ladakh ka rehne wala fakhar chet ngatang ambassador ngati dugzo langzo khure demo chose ngacha changmet e lebana ngatang buddhist मुसलमान जैसे चमिन मत्से बुद्धिस्ट शिक्षी थुकना स्केम जुग क्यों से कमरे अंदुक से चिकना चिक पोमाना गतु मोहब्बत नंगा लोग से लेबाना ना नीना केरांग बुद्धिस्ट nga मुस्लिम जैसे दिल्ली लेबाना सक छोटा खचुल्ला लेबाना सक छोटा चीन निंगा तंग इंसान में देंगा तंग नंग पे अंदुक से ना झगड़ा तंग बाहर ला दोस्त जो से दूसरा जून ngati sembang an pas osin चिक ngatang dunia paras osin ngatang chos paras में Buddhism nang ati anu chod lang aterten men ngate dunia ten manang atang di kon juksen dur ngatang atum chan chen som se